बड़ा वाक़या है। रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ है और वो ज़ख्मी हुए हैं और आपकी हुकूमत है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है। इस मामले में मैं तो यकीनन आप इल्ज़ाम महज नून लीग पे नहीं डाल सकते, तो क्या कहेंगे आप? इस हमले की तहकीकात कहाँ तक जानी चाहिए? और ये अगर ख्वाजा सराओं ने हमला किया भी है तो आपकी राय में इसके पीछे गुरु कौन लोग हो सकते हैं इनके? पहली बात तो मतीला साहब, यकीनन ये काबिल मजम्मत है, सख्त काबिल मजम्मत बात है। रऊफ हसन साहब एक नामवर आदमी है, वो एक सियासी कारकुन है, एक दानिशवर है। उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, शदीद मुबाहिसा किया जा सकता है, लेकिन ये कोई तरीका बिल्कुल कतन किसी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकता। और हम तो हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि नफरतों को लोएस्ट लेवल पर रखना चाहिए। हम सियासी हिद्दत को और या सियासी नफरत को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, उसके शादसाने ना समाज के लिए ना अफराद के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं होंगे। ये हमारे सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। और सियासत के अंदर तलखी ये बहुत अरसे से है, ये कोई नई नहीं है, लेकिन जितनी तलखी अब पिछले कुछ चंद सालों के अंदर बढ़ गई है, और सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, फिजिकली भी लोगों ने जो रवैया इख्तियार कर लिया है, जो तशद्दुद का रवैया है, तो सियासत में तशद्दुद को जूं जूं फ़रोग़ मिलेगा, उसके लिए डांडे तो बनते चले जाएंगे। मगर कैरा साहब, माजरत के साथ, ये जो ख्वाजा सराओं का हमला है, क्या ये सियासी कशमकश का नतीजा है? क्या ये ख्वाजा सराओं का कोई ज़ाती जज्बाती फेल है? आप इसे क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने ना उसकी तहकीकात देखी है, ना कोई मुझे इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज है। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में था, मैंने मुझे खबर भी सारी नहीं है। लेकिन जो जिस भी सूरत में है, रऊफ हसन साहब एक नंबर आदमी है, उन पे हमला होना ये इनटॉलरेंस की अलामत है। और अगर ये ख्वाजा सराओं ने किया है, तो ख्वाजा सराओं ने पिछले दिनों यहाँ खारिया में थाने के ऊपर जाके हमला कर दिया था। तो ये किसी एक सेगमेंट को कहना कि ख्वाजा सराई जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। हम पूरे समाज के अंदर टॉलरेंस नहीं, पढ़े लिखे लोगों में टॉलरेंस और कम है। वो तो बात बाद में करते हैं, लाठी पहले उठा लेते हैं, गाली पहले देते हैं, आर्गुमेंट बाद में देते हैं। तो इस सिलसिले में आपकी हुकूमत क्या कर रही है? थाना खारिया पे जो हमला हुआ उसमें भी आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और एक सहाफ़ी समी इब्राहिम के ऊपर भी इसी तरह एक ख्वाजा सराओं का हमला हुआ था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये आप लोग की नाकामी नहीं है? मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये तो हुकूमतों की, लेकिन हुकूमतों की नाकामी इससे गेज करना ये सारा नाकामी का सबब नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो ये फेलियर तो गवर्नमेंट का है, बिल्कुल उस गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब इसके ऊपर आपके ख्याल में सियासी जमातों को इस हवाले से क्या करना चाहिए? क्योंकि बतौर हुकूमत तो लग रहा है आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो सियासी जमातों को इस हवाले से क्या करना चाहिए? कोई मुश्तरका हिकमत अमली बन सकती है PTI के साथ मिलकर ख्वाजा सराओं के खिलाफ? ख्वाजा सराओं के खिलाफ कोई मुश्तरका हिकमत अमली बना सकते हैं आप लोग? एक सेगमेंट को नहीं टारगेट करना चाहिए, बिल्कुल ये नामुनासिब होगा। ख्वाजा सरा हम में से हैं, वो हमारे हैं, उनको आइसोलेट नहीं करते, किसी एक कॉलेज नहीं करते। ये तो बाकी लोगों ने भी किया है ना। सो इसके अंदर सबको ले, जो भी ऐसे किसी हरकत का मुर्तकिब होता है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। रही बात, हम कुछ नहीं कर रहे, जिस दिन गवर्नमेंट ने सख्त मेजर्स लिए, किसी ने जाके गवाहियां नहीं देनी और अदालतों में जाके केस साबित नहीं होने, और अगर पुलिस ने डंडे मारी की तो फिर बतीउल्लाह आप ही खड़े होंगे, मैं ही खड़े होंगे, और हम कह रहे होंगे कि ये हाई हैंडेडनेस है। तो ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा इशू है कि आप हुकूमत की जगह बैठ के फैसला करने वाले हो तो मतीउल्लाह की तरह आप बात न कर सके। मगर कैरा साहब, अगर ख्वाजा सरा जो भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आपकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकती, तो बाकी जो जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? जिन वायलेंस के वाकयात की तहकीकात जारी हैं या उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप तो कहते हैं वो ज्यादती हो रही है। अगर ये कहना है कल इन ख्वाजा सराओं या किसी और के केस पे भी, तो यही पर रिपोर्टिंग होनी है ना। तो फिर क्या तरीका होगा? वो कौन सा इन्वेस्टिगेटर होगा, वो कौन सी अदलिया होगी, वो कौन से फैसले होंगे जिसको आप और मैं तस्लीम कर लेंगे? चलें, अब ये वाक़यात तो तवातर से जारी हैं,
مگر کائرہ صاحب اب تھوڑا سا ایک آخری بات کہہ دوں جی، اس لیے جاری ہے مطیع اللہ صاحب کہ ہم سب نے انتہا پسندی کو، تشدد کو ہتھیار بنایا ہے. آپ کے ہاں بھی مسالے دار پروگرام ہو تو نہیں چلتا، ہمارے ہاں بھی آنیسٹلی باتیں کی جائیں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے. ماں بہن کی گالیاں زیادہ چلتی ہیں اور فضل و نصائح کم سنے جاتے ہیں. اگر کوئی آنیسٹلی یہاں نوکری کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں. اس سماج کے اندر کوئی مذہبی بندہ اگر آپ کو عقل کی بات سنانا چاہتا ہے اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. تو یہ سب نے ہم نے مل کے حالات ایسے کیے ہیں. اگر ہم آئین کا احترام نہیں کریں گے، قانون کا احترام نہیں کریں گے، دوسروں سے ہم قانون کے احترام کا توقع کریں گے اور خود ہم کوڈ کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مگر کائرہ صاحب یقیناً کم از کم خواجہ سراؤں پہ تو آئین کا نفاذ کر لینا چاہیے آپ کی حکومت کو. آپ نے بہت دفعہ خواجہ سراؤں کا ذکر کیا، میں آپ سے گزارش کروں گا یہ خواجہ سراؤں کا لفظ نکالے اس میں سے. تو اس کا کوئی متبادل بتا دیں. خواجہ سرا تو انتہائی مناسب اور یہی میرے خیال میں زیر استعمال لفظ ہے اور ٹرم ہے. میرا ایشو یہ نہیں ہے، میرا ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات مرد بھی کرتے ہیں اور خواجہ سرا بھی کرتے ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتے ہیں. یہ بات درست ہے، جو بھی ایسے واقعے میں ملوث ہے بالکل درست ہے. چلیں اب یہ بتائیں کہ دوسری طرف اگر آپ برا نہ منائیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی صحافیوں پہ حملہ آور لگتی ہے، آزادی صحافت پہ حملہ آور لگ رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں جو قانون پاس ہوا ہے، کیا برائی تھی اگر صحافیوں سے مشاورت کر لیتے اس قانون کے پاس کرنے سے پہلے؟ کیا وجہ ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی آپ کی حکومت نے؟ مجھے تو نہیں پتا، میری حکومت نہیں ہے. آپ کی اتحادی حکومت نہیں ہے پنجاب میں، آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں. میری اتحادی حکومت اتنی ہے کہ میں ان کی حکومت بنانے میں جتنی بھی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مشاورت ہونی چاہیے تھی یا نہیں، اور آپ کی پارٹی کیوں سپورٹ کر رہی ہے پنجاب اسمبلی میں اس بل کو بغیر مشاورت کے؟ دیکھیے مشاورت ہونی چاہیے تھی اور میری تو اطلاع یہ ہے کہ مشاورت ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے مطیع اللہ صاحب کہ جس کے خلاف قانون بننا ہو اسی سے مشورہ کرنا ہے، جس کے خلاف ٹیکس لگنا ہے اسی سے مشورہ کرنا ہے، جس کے کارخانے کے اندر جو انکم ٹیکس چوری کر رہا ہے اس سے ٹیکس چوری کا قانون روکنا ہے تو اس سے مشورہ کرنا ہے. کائرہ صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ پہلے سے آپ نے تصور کر لیا کہ صحافی غلط حرکت کر رہے ہیں اس لیے ان سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تسلیم کر لیا، تصور کر لیا. نہیں بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحافی بڑے عرصے سے، سیاستدان بڑے عرصے سے، عدالتیں بڑے عرصے سے، وکلاء بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ڈیفامیٹری لاس کیوں اسٹرانگ نہیں کرتے، کیوں توانا نہیں کرتے. یہ جو آپ پہ حملے ہوتے ہیں، آپ کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب ہم شکوہ کرتے تھے ہم کہتے ہیں کہ جناب اس سے ادارے بھی تلخی میں چلے جاتے ہیں، افراد کی بھی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، سیاست جماعتوں کے تو آپ کا ہی سوال ہوتا تھا نا کہ ڈیفرمیشن کے کیس کرو، لا کو اسٹرانگ کرو. یہ آپ کہتے تھے جی. نہیں تو آپ نے میڈیا کے ساتھ مل کے جو جمہوریت کی جنگ لڑی ہے، تو اب جب اس حکومت میں آپ آ گئے ہیں تو اب آپ کس کے ساتھ مل کے میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں؟ ان سے مشاورت تک گوارا نہیں کر رہے آپ. مشاورت میں کتنا ٹائم لگتا ہے قائرہ صاحب؟ یہ فرمائیے کہ یہ قانون کیا صرف میڈیا کے لیے ہے، کے لیے بھی ہے؟ اگر میں مطیع اللہ کی بےعزتی کرتا ہوں، ان کے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہوں، مجھ پہ بھی یہی لا نہیں لگے گا؟ آپ میڈیا کو لوگوں سے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میڈیا عوام کا، معاشرے کا آنکھ اور کان ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میڈیا کوئی اور مخلوق ہے، میڈیا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے، وہ عوام کی آواز بنتا ہے نا. تو یہ بیسیکلی تو عوام کی آزادی رائے پہ پابندی ہے اگر آپ میڈیا کا گلا گھونٹیں گے تو. ٹھہر جائے. یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں صرف صحافی، میں کہہ رہا ہوں یہ تو پورے سماج کے لیے ہے. ایگزیکٹلی. تو مشاورت کرنے میں کیا حرج تھی؟ سماج سے ہی کر لیتے، مشاورت کیوں نہیں کی؟ سماج کے نمائندوں نے ہی بنایا ہے، ان سے مشاورت ہوئی ہے. آپ سے بھی ہونی چاہیے تھی، کر لیتے تو اچھا ہوتا. بہرحال اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے آرٹیکل 19 کے تحت جو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، یہ تو اس سے بھی بہت آگے بڑھ کے یہ قانون سازی ہو رہی ہے. مگر آپ کو بھی تحفظات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مشاورت ہونی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی. یہ بات درست ہے. میں نے یہ قانون نہ پڑھا ہے، میں کیونکہ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں ہوں، میں نے نہیں دیکھا اس کا. سر آپ ایک سابق وزیر اطلاعات و نشریات رہے ہیں، آپ کو تو سب سے پہلے مشورہ آپ کی پارٹی کو کرنا چاہیے تھا. میرے بھائی الہام تو نہیں ہو جائے گا نا. نہیں، آپ کی پارٹی نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ قانون لایا جا رہا ہے؟ آپ کے علم میں نہیں تھا؟ یہ پارلیمانی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے.
पार्लिमानी पार्टियां अगर किसी मामले में मुशावरत चाहती है तो वो पार्टी की कमान से, हाई कमान से मुशावरत करती है। चलें। ये लाजम नहीं है कि मेरे साथ हर मामले में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो देखे ना मीडिया में बैठ के मान रहा हूँ। चलें, सही है। कायरा साहब ये बताएं कि ये तौहीन अदालत का कानून और जजों की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक असेंबली में जो बिल आ रहे हैं, इसका आपको मालूम है, और इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई बिल आएगा उसकी तफसील सामने आएगी जिसमें बात हो सकती है। अभी तो सारी गुफ्तगू है, आप भी हेर से पे बात करेंगे, मैं भी हेर से पे बात ठीक है। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जजों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, वो भी आपके इल्म में तो होगी या नहीं है? बिल्कुल है। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी वोटों से फैसल वाडा सेनेटर बने? मेरे वोट भी उसमें शामिल थे, ये बात दुरुस्त है। मेरे वोटों से ही नहीं बने, मेरे वोट भी शामिल थे, माइनॉरिटी वोट था, वो एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि वाडा साहब ने या किसी और ने जो कुछ भी कहा, वो तो अदालत ने कॉग्निजेंस ले लिया है, और अदालत बिल्कुल वो इसी मामले को उन्होंने देखा है, और डेफर्मेशन के तहत अदालत ने कंटेम्प्ट नोटिस उन्हें दे दिए हैं। अदालत फैसला करे। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बतौर एक सियासतदान? मैं जज नहीं हूँ जी, मैं जज नहीं हूँ। बिल्कुल, ये अदालत की। लेकिन फैसल वाडा साहब ने आपके वोटों और आपकी पार्टी के मंशूर के मुताबिक बात की, आप ये बता सकते हैं? और वाडा साहब मेरी जमात के नहीं है कि मेरी जमात के मंसूर के तहत की हो, लेकिन मेरी जमात को अदालतों से खुद बड़े गिले हैं, मुझे बड़े गिले हैं, मैं तो रोज उन पर सवाल उठाता रहता हूँ। वाडा साहब ने उठाया, उनका लहजा, उनके अल्फाज अपने हैं, तो वो अपने भुगतेंगे, इसमें मेरा मेरी जमात का क्या ताल्लुक हो गया? सही, लेकिन आपकी जमात ने जो वोट दिए हैं, आपको मालूम था ना कि पहले ये पीटीआई की तरफ से आ रहे थे, और असल में ये ना तो आपकी पार्टी के ना पीटीआई के, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि ये पीटीआई की तरफ से आ रहे थे, तो फिर पीटीआई ये जिस तरफ से भी है, फिर माजी में माजी में नहीं, आप ऐसे ना करें ना जी, इसके मतलब पीटीआई में भी उसी तरफ से आए थे। चले। दूसरी बात यह है कि ये एमक्यूएम की तरफ भी थे, हमारे तो चंद वोट मिले, मेजॉरिटी वोट तो एमक्यूएम के थे। क्या ये कहना गलत होगा कि इस वक्त, क्योंकि आपको भी गिले हैं बड़े अदलिया से, तो तकरीबन सारे ही हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो फैसल वाडा है? बिल्कुल नामुनासिब बात है, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है।